learn English with me. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotia Nur Akso. Kalian bisa panggil saya Miss Tia. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Klaring. How was your day? Your day is fine, isn't it? Kalian pasti pernah menceritakan pengalaman kalian dong ke teman-teman kalian. Ya, ketika kalian menceritakan pengalaman itu, pasti itu menceritakan tentang kejadian masa lampau. Nah, apakah kalian tahu? Untuk menceritakan kejadian masa lampau, kita harus menggunakan recount text. Apa sih recount text itu? Nah, di video kali ini, kita akan belajar mengenai recount text. Let's check it out! What is recount text? Recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali cerita, pengalaman, atau kejadian di masa lampau. Recount text is divided into three. The first one is biography, menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. The second one is historical recount, menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. And the last one is experience, menceritakan pengalaman pun itu termasuk recount text ya teman-teman. And the next one is the function of recount text. First, to tell experiences in which the writer was personally involved, untuk menceritakan pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. The second one is to inform the readers by telling the past event historically and achievement in a person's life, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu, dan menceritakan pencapaian yang diraih oleh seseorang dalam hidupnya. There are three generic structure of the recount text. The first one is orientation. It tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Pada bagian ini menjelaskan siapa, kapan, di mana, dan mengapa kejadian itu terjadi. The second one is series of events. It tells what happened in the story. Dalam series of event ini menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana kronologinya dalam kejadian tersebut. And last, reorientation. This is optional. It tells the conclusion of the story. Pada bagian terakhir ini ada reorientation. Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari kejadian tersebut. Bagian ini optional ya teman-teman. Boleh ada, boleh tidak. Here is the example of recount text, historical event about Bandung Sea of Fire. Kita bisa lihat bahwa di paragraf pertama adalah orientation, yang menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut. And the second paragraph is series of event, menjelaskan tentang bagaimana terjadinya Bandung Sea of Fire. And in the last paragraph is a reorientation, kesimpulan akhir dari peristiwa tersebut. Next is the language features of recount text. First, introducing personal participants like I, my group, etc. And then, using chronological connection such as then, first, etc. Next, using linking verbs like was and were. And then using action verb, like for example, sent, thought, etc. And then the last one is using simple past tense, for example, decided. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya mengenai recount text itu. Jika kalian mempunyai pertanyaan tentang recount text, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy and have a nice day.